Okay, tadi probability distribution. So now it's a cumulative distribution of a discrete random variable. Okay, this is the definition. The probability that a random variable x takes value of at most x is a cumulative distribution function. So this is actually probability x take value at most x. Maksudnya probability of at most x. At most, probability of at most 3. At most 3 head, at most 2 head, at most 1 head. Okay, keyword dia at most. So bila jumpa probability of at most, okay, maksudnya tu adalah cumulative distribution. Simbol, dia akan guna capital Fx. Dia macam kita tulis function. Biasa function kita guna small f kan. So ni capital Fx. Okay. Ataupun ni. X less than or equals to X. Ni yang dimasukkan at most tadi. So contoh kita ada probability of at most 3. So saya akan tulis macam ni. At most 3 maksudnya kalau eksperimen coin tadi tu kan yang ada 3 kali coin baling coin tadi tu. So if at most 3 meaning number of head at most 3. So dia boleh jadi we are considering 0. Okay. Maksudnya 0 at most 3 paling besar 3. So dia consider 0, 1, 2, 3. So probability of x0 plus probability of x1 plus probability of x2 plus probability of x3. Okay, kalau at most 2 sampai 2 ni je lah. Kalau at most 1 sampai 1. Kalau at most 0, 1 je lah. Sebelum 1 tak, sebelum 0 tak ada kan. So yang ni saja. Okay, ni maksud dia cumulative distribution. Cumulative tu dia ambil daripada awal sampai berapa you nak. Okay, kalau you kata F8 maksudnya at most 8. Paling banyak 8. So daripada awal sampai, kalau at most 5, okay, the maximum is 5. Okay, you ambil daripada awal, consider probability daripada awal sampai 5. Okay, sebab tu dia kata summation of least R. Least R ni maksudnya nilai paling kecil yang ada dekat nilai X tu sampai you punya maximum. Okay. So basically, we will show the cumulative distribution, okay, together with the previous table. So kita sambung saja table tadi. Sambung je table tadi, letak bahagian cumulative. Okay, kita ambil eksperimen yang sama. Okay, yang 3 coin tadi tu. Okay, now we want to determine the cumulative distribution. Tadi probability distribution kan? Now cumulative distribution. So with the same table, we just add another row. Okay, tadi dah ada 2 row kan? Ni row X, row probability distribution. So you add another row for cumulative. So ni tadi I kata apa? Yang ni sebenarnya sama dengan X less than or equals to X. So yang ni, this is actually X less than equal to 0. This one, probability of X less than equal to 1. Probability of X less than equal to 2. Probability of X less than equals to 3. Ataupun nak buat dalam F, dia jadi F0, F1, F2, F3. So how do we get this value? Macam saya kata tadi, kalau yang F0, so you akan ambil probability 0 sahaja. Sebab tu you salin ke bawah ni. Okay, getting F1, so you need to consider probability 0 plus probability 1. So you tambah 1 over 8 plus 3 over 8. Dapat sini 4 over 8. Okay, F2, you need to consider 0, 1, 2. So you kena tambah ni. 1 over 8 plus 3 over 8 plus 3 over 8. Dapat 7 over 8. And lastly for F3, you will add all probability. So tambah, dapat 8 over 8. So by logic, on this last cell, kotak last kali ni, you should get 1. Sebab apa? Sebab kita tahu tadi kan, applying property, when we sum up all the probability, it should be equals to 1. So logic lah dekat sini, nilai dia mesti 1. Sebab you tambah cumulative. Cumulative tu dia macam bersambung. Daripada kecil, sambung next, sampai habis. Okay, so this is how we show the cumulative distribution. Cumulative distribution dalam table. Okay, ada soalan? Okay.
Kita tengok pula dekat example yang kedua tadi. Masih guna example yang sama. I tak buat example lain. Sum of the faces when 2 dice are rolled. Okay. Determine the cumulative distribution. Okay. So kita akan buat dalam table. Hence, we will find these 3 probability. Probability y less than equal 8, y greater than equal 6, probability between 4, 8. So kita akan tengok ni. Okay, to answer this, we will apply the cumulative distribution dalam table ataupun a single probability. Ada 2 cara, nanti I akan tunjuk dua-dua. Okay, first kita tengok dulu cumulative distribution. So I will continue from the previous table. Okay, tambah je lagi satu. So this is probability y less than equals to y. Okay, so kalau you nak tengok F8, you akan tengok kat sini lah. Meaning at most 8. At most, the sum of the faces between sum of the 2 numbers, at most 8. At most 8 is this. 26 over 36. The probability, the cumulative is the probability of at most. Probability of at most is 26 over 36. Probability of at most 9 is 30 over 36. Okay. Ini sebenarnya probability tapi dia dah cumulative. Dia dah consider yang sebelum ni. Dia bukan dekat 8 saja. Dia consider at most. Okay. So this table, okay, kita akan guna nilai yang ada dalam table ni untuk jawab A, B, C tadi. To answer part A, B and C. Okay, now we go to part A. So, I letak table ni kat sini untuk kita mudah refer. Okay, now find the probability y less than or equal to 8. Or in another word, actually this is already in the form of at most. At most 8. So, ini sebenarnya sama dengan apa? F8 kan yang ni? F8. So there's no calculation needed here. There's no calculation needed. Straight away, take the value from table. 26 over 36. Sebab kita dah consider dah semua ni. From 2 until 8. At most 8. So kita dah tambah siap-siap. Kalau tak ada table, you kena tambah balik. Yang ni, 1 over 36 plus 2 over 36. Tambah semua ni sampai 5 over 36. Then you get the 26 over 36. But since we already have the table, so no need calculation here. Straight away get the value and write it in the answer. Okay. So B. Okay, B ni bukan at most. Okay, ini perkataan dia. Ni dia at least. So by now you dah kena tahu dah. Kalau at most less than or equal. Kalau at least greater or equal. Greater or equal. At least ni maksudnya paling kurang 6. Paling kurang 6. So paling kecil boleh jadi 6. So 5, 4, 3, 2, 1 tak boleh. Sebab tu dia kata y mesti lebih besar atau sama dengan 6. So paling kecil 6 maksudnya start daripada 6 sampai 12. 6 sampai 12. Kita kena ambil nilai yang ada dalam eksperimen sajalah. Lepas nombor 12 ni kita dah tak ambil dah. Okay, so 6 until 12. Okay, one of way to do this, you boleh tambah satu-satu probability dia. Ni kan, you ambil 5 over 36. So you akan ambil probability of x equals to 6 plus probability of x equals to 7 tambah semua sampai probability of x equals 12. So you will add this 5 over 36 plus 6 over 36. You add up all this. Tambah ni semua. Yang atas ni sampai 1 over 36. Okay, and then dapat jawapan dia. Lepas you tambah yang atas ni, you dapat jawapan dekat atas. Okay, that is one way. Okay, another way, guna complement. Kita guna complement. Sebab ni probability kan. So apa-apa saja probability memang ada complement. So complement for at least 6 ni, complement untuk 6 sampai 12 adalah yang ini. 2, 3, 4, 5.
2, 3, 4, 5 ni komplement. Okay, macam mana kita nak dapat 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12? So kita akan ambil 1 tolak cumulative 5. Sebab kalau you tengok yang ni sebenarnya dah cumulative kan. So ni sebenarnya F5. So you ambil 1 tolak dengan cumulative 5. Dapatlah balance 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So dia kata 1 tolak F5. 1 tolak F5. Ni cumulative. Okay. So ambil je nilai, dah ada dah 10/36 kat sini. Jangan silap ambil jangan ambil probability 4/36 pula. 4/36 ni bukannya cumulative, ini probability setiap satu tu. So kita nak cumulative dia yang ni. 10/36. So 1 minus over 10/36. So ni jawapan dia. Okay, ada soalan setakat ni? Okay. Ada satu lagi soalan kan? C. Soalan C tu in between. Alright. So find the probability in between 4, 8. Okay, 4 ada equal sign meaning 4 included. Okay, 8 without equal sign meaning A excluded. 8 excluded. Maksudnya 8 tak termasuk. So minimum number here is, kalau you nak buat satu-satu, this is actually starting from 4. Until? What do you think? Kalau ni? 7. 7. Because 8 is not included. So if you want to do manually, you nak buat satu-satu, okay, you akan tambah probability of X equal 4 until probability of X equal 7. So we add this 4 number. This 4 probability. 3/36, 4/36 tambah 4 ni, dapat jawapan. That is one way. Okay, guna single probability. Kalau tak nak guna single probability, you boleh guna cumulative. So you ambil cumulative paling banyak. You ambil keseluruhan. You ambil cumulative 7. Kan? You ambil cumulative 7. So sekarang ni, you tak nak dia punya ni kan? 2, 3 ni. So bila kita tak nak 2, 3, kita tolak lah cumulative 3. So F7 minus F3. F7 minus F3. Okay, dan you dapat saja dalam kurungan ni. 4, 5, 6, 7. Yang warna biru ni cara guna cumulative. Kalau yang warna merah ni, you tambah satu-satu. Okay, dan jawapan dia 18/36. Okay, ada soalan? Madam, Ya. 18/36 tu tak payah kecilkan ke? Boleh kecilkan. Okay. Boleh kecilkan, boleh tinggalkan dalam bentuk macam ni boleh. Awak boleh tinggalkan begini, boleh kecilkan, boleh tulis dalam decimal. Tak ada masalah. Okay. So kita dah selesai bahagian cumulative tadi. Sudah banyak dah benda kita bincangkan. Starting tadi kita bincang random variable. Lepas tu masukkan idea probability. And then macam mana nak tulis nilai X tadi. Okay. Dan bila dah ada nilai X, macam mana nak masuk dalam table untuk lihat dia punya probability distribution. So you dah ada table. So bila dah ada table, kemudian kita bincang pula baru tadi cumulative distribution. Then you add another row. Okay, kemudian bila dah complete, kita boleh jawab probability. So soalan-soalan tu, table tu you boleh guna untuk cari probability at least, probability at most, probability in between, probability less than, probability greater than. Semua you boleh cari bila you dah ada you punya table. Okay. So the next part is we want to find the mean and variance of the random variable. The mean and variance of random variable. Bukan mean variant of data tapi mean variant random variable. So of course kita tak bincang data dalam ni. So kita tak akan guna formula yang sama yang you guna dalam chapter 3.
Okay, contoh macam you nak cari mean of data. So what you do, you will sum up the values of data divided by how many of them. Itu you akan dapat X bar kan. You akan dapat you punya mu ataupun X bar. Tapi ni kita tak buat macam tu sebab kita tak ada raw data. We don't have a raw data. Kita sekarang ni tengah bincang tentang random variable, probability distribution. So formula dia memang totally different. Okay, so here in this slide, I will show you the formula for finding mean and variance for discrete random variable. Discrete ya, because next subtopic yang kita akan belajar next week, ada juga mean variant tapi formula berbeza sebab time tu kita dah tak guna discrete, kita guna continuous. That time we will use continuous. Okay, hari ni hanya untuk discrete saja. This formula only applicable for discrete. Okay, formula mean. Okay, kalau you tengok dekat sini, I letak slash expected value. So expected value is another name for mean. And usually we will use expected value only on the random variable. Okay, kalau dalam data kita tak guna expected value. Okay, dalam data kita tak guna expected value. Contoh macam you nak cari sample mean kan. Mean data, you tak guna expected value, you akan guna mean. You akan guna mean terus. Okay, expected value ni digunakan dalam random variable. Okay, symbol, you boleh guna mu. Mu is symbol for mean. Okay, ataupun you guna EX. EX ni sebenarnya daripada expected value tadi. Expected value of X. E stand for expected value. Expected value of X. So either you want to write it like this, EX ataupun mu. Mana-manalah simbol. Dua-dua kita terima. Okay, this is the formula. This is the summation of multiplication X with its probability. Okay, nanti I akan tunjuk macam mana nak apply formula. Kalau sekarang ni mungkin tak nampak lagi apa yang kita boleh buat dengan formula ni. But when we use table, nanti you akan nampak macam mana nak guna table. Okay, so I tinggalkan dulu formula ni di sini. Nanti bila dalam example, I akan guna. Okay, and you akan lebih faham waktu tu. Okay, so ni formula for mean. Okay, formula for variant. Okay, symbol. Symbol kita akan guna sigma square. Okay, ni untuk variant sigma square. Ataupun VX. VX. Ini huruf besar ni. VX. Okay, samalah kalau yang ni EX untuk mean. Kalau V stand for variance. So, boleh guna sigma square ataupun VX. Ni dia punya formula. Kalau you tengok lebih kurang macam sama je. Summation. Cuma kalau yang ni X power 1. Yang mean ni X power 1. Yang ni X power 2. Okay, but this X power 2 is multiplied with probability. Okay, but not only this summation. Okay, to find the variant, you ada summation. Ada lagi kat belakang dia. Minus mu square. Minus mu square. What is mu square? Mu tadi dapat daripada mean. Apa yang you dapat daripada mean tadi, you akan guna dekat dalam formula variant. It shows that if you want to find variant, it is compulsory to find the mean first. Wajib untuk cari mean dulu. Kalau you tak cari mean, you takkan dapat selesaikan variant. Sebab apa? Sebab dalam formula variant ada mean. Ada mu. Okay. Yang ni you abaikan dulu, nanti bila dah sampai masa dekat satu example tu saya akan terang. Macam mana nak guna. Ni sebenarnya sama. Cuma cara penulisan dia guna E. Dia guna E. So nanti I tunjuklah kemudian macam mana nak guna. So sekarang just fokus kepada summation saja. Formula yang guna summation. Okay. Okay, ni formula dia. Kita ada lagi satu Sometimes dia akan tanya juga standard deviation. So standard deviation ni tak ada masalah sangat pun. Standard deviation kita akan dapat daripada variant. When we have the variant, so standard deviation ni hanyalah you punya punca kuasa. Okay, punca kuasa summation tadi. So dia akan jadi punca kuasa summation X square PX equals to X minus mu square. Letak je punca kuasa. Okay, ataupun kalau kat sini ada VX, kat sini ada SDX. Simbol. Okay, kalau tak nak guna sigma, boleh guna SDX. Stand for standard deviation. Okay, ni baru formula. Now we want to apply the formula in example.
Okay, example 6. Okay, kita guna table yang sedia ada lah. Okay. Determine the mean and variance of the distribution of X. The sum of the faces when two balanced dice are rolled. Ni eksperimen tadi. Okay, ni eksperimen tadi. So sekarang ni kita nak cari mean and variance dia. Menggunakan formula tadi. So macam mana cara buat? Okay. Okay, macam mana cara nak buat dia? You akan guna table. Okay, you akan guna table. Okay, kejap. Tadi kita dah ada table kan? Kita dah ada table X. Okay, first row. And then kita ada PX equal X, second row. So you add another row. Okay, for the next row, you akan add row X, PX. Nanti I terang apa benda ni. Okay, and then you tambah lagi row X square dan X square PX equal X. So you need to add these 3 row. Okay, daripada table yang asal tadi tu distribution, probability distribution, you add this another 3 rows. Okay. Cumanya untuk explanation example 6 ni, daripada bentuk row, kita tukar dia jadi column. Okay, kita tukar dia jadi column. So ni dalam bentuk row kan? So now it become column. Tak ada masalah pun. Sebenarnya bila you nak buat distribution, it's up to you. You nak letak dia vertical ataupun horizontal tak ada masalah. Okay, tak semestinya kena buat horizontal macam Madam buat tadi. Dia bergantung kepada data. Contoh macam ni kan, data ada banyak, value X ada banyak. Ada 12 ataupun kalau ada lebih. So kalau you nak buat horizontal, kalau you nak buat horizontal, mana muat kan? Sebab tu you kena buat vertical. Okay, so dekat sini tadi ni sedia ada. So kita tambah lagi 3. Yang ni XPX, X square and X square PX. Okay, so contoh. Okay, so now I will explain. Apa yang dimaksudkan dengan XPX? Sebab tadi kalau you perasan, formula mu is equals to summation of X times PXX. Okay. So kita nak dapatkan summation, kita kena cari ni dulu. The multiplication of XPX. So ni yang I tambah column tadi. Ataupun row. So what is XPX? XPX is a multiplication of first and second column. Or first or second row. So you darabkan. Okay, you darabkan 2 ni. So X darab P. So 2 times 1 over 36, you get 2 over 36. And then 3 times 2 over 36 is 6 over 36. And you should do for all. Buat semua ni. Okay, lengkapkan. Kemudian you sum up all the value. Sebab ada summation dekat depan dia kan. So you sum up all the value. So you dapat 7. So sebenarnya you dah dapat mu. Which is equals to 7. Basically, finding mu, you get straight away, you will get it straight away from the table. Terus dapat daripada table. Daripada column ni. Daripada column ni, lepas you sum up, you terus dapat you punya mean. Ni. Okay, so ini jawapan untuk mean. Macam I buat dua-dua, mu equals to EX. So you tak payahlah buat dua-dua. Kalau you nak guna simbol mu, tak payah dalam guna simbol EX. Kalau you nak guna simbol EX, tak payah guna simbol mu. Okay. So ini cara untuk cari mean. Okay, kemudian dia kata find variance. So bila nak cari variance, tak cukup kalau ada kolom ni saja. Tu yang I tambah lagi 2 kolom. I tambah kolom S square. Sebab apa S square ni nanti nak guna untuk kolom last. I want to multiply X square with P. Kalau you tak nak buat X square punya kolom pun tak apa. You terus darab X square. Tapi hati-hati make sure you darab 2 power 2. 2 power 2 times P. 3 power 2 times P. So kalau nak selamat, cari siap-siap power 2 ni. 2 power 2, power 2, 4 power 2 and so on. So you complete this one. So yang ni tak perlu summation lah. Not yet summation. But we need this one. Kita perlukan ni sebab you tengok formula variant. Okay, formula variant. Sorry.
Formula variant dia ada ni kan, summation of x square times p. X square times p. So kita perlukan x square times p. So apa maksud x square times p? So you ambil x square you dapat tadi. Okay, take this x square multiply with p in the second column. So you ambil ni darab. Okay, for each term. 4 times 1/36, 9 times 2/36. Okay, lepas tu you darab dapat ni. Okay, bila dah dapat, you sum up all the value. It's just that this is not yet the variant. Ni yang kita kadang-kadang even pun selalu buat silap dekat sini. Ambil dia terus jadikan dia variant. This is not yet variance. You kena ingat dalam formula variant ada minus mu square. Ada minus mu square. So you hanya boleh ambil ni. You take this one. Ni. Okay, yang ni. Tadi daripada table. Minus mu square. Minus mu square. So mu berapa? Mu is 7. So minus 7 square. Ni baru variance. Kita dapat nilai variance. Okay, ada soalan setakat ni? Nak cari mean dengan variant guna table? Okay. Tengok lagi satu contoh. Example 7. Given a function. Okay, ni kita dah tak guna dah contoh yang sedia ada. Kita nak tengok contoh baru. Okay, now this question. Kalau ingat tadi, ada 3 cara untuk kita show distribution using table, chart or function. And madam ada sebut, function biasanya soalan akan bagi. Okay, ni yang dimasukkan dalam bentuk function tadi. Ni. Yang ni function. So dia ada function dia. So kita akan transfer function ni into table. Okay, lepas tu you boleh cari mean dengan variant. Ada 3 soalan ni. Show, cari mean dengan variant. So nanti I akan tunjuk macam nak jawab show ni. Okay, so sekarang kita transfer dulu. Transfer first this function into table. So kalau nak transfer table mesti ada first row or first column. X dah ada dah. 3, 4, 5, 6, 7. Okay, second row you kena cari ni. Probability of X equals 3. Probability of X equals 4, 5, 6, 7. So mana nak dapat? Tu yang guna function. Guna function ni. So for example, finding probability of X equal 3. So you akan ambil 3, substitute here. You take this 3, substitute here. So it become 8 minus 3 over 15. So sini jadi 5 over 15. So you akan buat semua. Substitute 4, substitute 5, substitute 6, substitute 7. So lepas you buat semua, you akan letak dalam table, dapatlah macam ni. Huruf besar Okay. Ini dengan yang ni. Jangan tengok yang bawah dulu. Ini dalam bentuk horizontal. Kalau tak ada horizontal, nak buat vertical pun boleh. Tak ada masalah. Okay, yang ni first row. So second row ni yang tadi I dapat 5 over 15. Lepas tu you kena buat yang lain lah. Nilai 4, 5, 6, 7 ni. Dan dapat yang ni. So nak pastikan jawapan kita betul ke tak, cuba kita kira hasil tambah ni. Kira hasil tambah. Dapat 1 tak? Kalau dapat 1, then okay. Tak ada masalah. Kalau tak dapat 1, tengok balik. Jangan terus proceed cari mean. Nanti banyak kerja you nak kena ulang balik. So make sure yang ni betul dulu. Sama dengan 1. Okay. So kita dah settle kita punya table. Okay. Sebab nanti yang bawah-bawah ni kemudianlah I tunjuk. Yang bawah-bawah ni kemudian I tunjuk. Kegunaannya untuk cari mean and variant. Sebelum tu kita ada soalan proving kat sini kan. Dia kata show that this Px equal X is a probability distribution function for random variable. Okay, ni sangat penting. So andai kata kalau you jumpa soalan yang dia mention tentang this is probability distribution. This is probability distribution. Tak kisahlah dia suruh show ke ataupun dia tanya soalan lain yang memerlukan you guna this is as a probability distribution function. So apa you kena buat? You kena apply ataupun you kena guna properties of probability. Properties of probability. Okay, apa properties tu?
you kena show that this is equals to 1. 1. Okay, apa-apa saja yang berkaitan dengan kalau disebut this is a probability distribution function. Tak kisah sama ada soalan proving ataupun soalan, nanti ada satu contoh yang saya akan bagi lebih kurang macam ni. Okay, you akan guna ni. So saya nak you take note, this is very important. Okay, this is very important. Kalau I kata very important tu, maksudnya memang masuk exam. Memang masuk exam. So saya kena bagi tahu ni sebab inilah yang selalu pelajar hilang markah. Saya tak tahu lagi macam mana nak terang. Walaupun saya cakap macam ni, nanti bila sampai waktu exam tak reti juga buat. Sangat mudah sebenarnya nak selesaikan ni. Tunjuk saja hasil tambah ni sama dengan 1. Hasil tambah sama dengan 1. Okay. So macam mana nak buat? You boleh je. Buatlah ni. Probability of X equals to 3 plus probability of X equal to 4. Tambah sampai semua. Probability of X equal 7. So you kira satu-satu. 5/15. Dari table tadi kan dah ada. 5/15 plus ni. Lepas tu, tunjuklah dia sama dengan 1. Dapatlah jawapan untuk soalan show. Jalan kira sangat simple tapi sebab pelajar tak tahu apa yang dimasukkan probability distribution function tu, so dia tak boleh buat. Okay, dari table sebenarnya pun kita dah buktikan, cuma you kena rewrite balik statement macam ni. Kalau tak nak tunjuk macam madam buat, daripada ni you buat ayat macam ni. From table, it shows that the summation, tadi dia dah tunjukkan yang hujung tu 1. So, this is a probability distribution function. Boleh juga. Ni another way. Kalau tak nak buat statement, tak nak refer table, you kira, you tunjuk balik satu-satu hasil tambah tu sama dengan 1. Okay, hasil tambah tu sama dengan 1. Okay. Itu soalan show. Untuk soalan ni, probability distribution function. Okay, kemudian, determine the mean and variance. Okay, determine the mean and variance. Ni yang madam tambah row dekat kita punya table. Okay, yang ni X times P. Yang ni X times P. Yang ni X square. Yang ni X square times P. Same procedure like previous example. X times P darab 2 ni. 3 times 5/15. 4 times 4/15. You do for all. And then you take the summation. So you dah dapat mu. This is your mu. Kan? Mu boleh dapat daripada table terus. So the answer for mean is 65/15. 65/15 atau bertulis juga dalam bentuk decimal. Kalau nak tinggal 65/15 pun okey. Nak kecilkan lagi pun boleh. Tak ada masalah. Okay? So itu untuk cari mean. So bila nak cari variant, masih lagi guna table tapi hati-hati jangan terus ambil nilai dalam table sebagai jawapan. Dia hanya sebahagian saja. Okay, so you ada X square, okay, row X square and X square times P. So X square ni 9 times P times 5/15. 16 times 4/15. Dapatkan semua. So bila dah dapat semua, dah isi petak-petak ni, sum up. Tambah. But this is not yet the variant. But we take this minus with mu square. Baru dapat variant. Ambil ni minus dengan mu square. Macam ni. Belum lagi. Ni. Nanti I terang ni apa dia. Ni yang tadi I kata I tinggalkan dulu, nanti I terang kemudian. Okay. So tengok. I ambil ni tadi. I ambil ni. I tolak dengan mu square. I tolak dengan mu square, dapat jawapan 14/9 or 1.5556. Okay, kalau you tengok dia tak guna summation tadi, dia guna formula yang KIV awal-awal tadi. So sebenarnya this is another way of writing the formula. Instead kalau you tak nak guna summation banyak-banyak tadi tu, so you boleh guna okay, ni sebenarnya sama je.
Okay, this is actually the summation of x square p. Tapi dia tulis dalam bentuk ex square. Kalau kita tengok yang ni. Okay. Kalau you tengok summation ni, dia bentuk sama. Tapi yang untuk ex, expected value of x, dia x power 1. So kalau kita modify sikit, bila dia jadi x power 2, bila dia jadi x power 2, kat sini dia jadi ex square. So sebenarnya kita ada banyak lagi tapi kita tak belajar. Sebab yang tu under topik moment, kita tak belajar moment. Okay? Kita tak belajar moment dekat sini. So kalau moment dia ada summation x cube times p, summation x4 times p. Okay, untuk yang tu kita tak ada, kita hanya sampai x. So kalau summation x cube times p dia jadi ex cube, ex power 4 and so on. But we just up to until power 2 sebab kita discuss sampai variance saja. Okay, so ni sebenarnya this summation is denoted by ex square. Sebab tu kat sini dia tak letak summation, dia gantikan dengan ex square. So yang ni kenapa minus ex square? Sebab kenapa minus ex whole thing power 2? Sebab ni sama dengan mu square. Mu kan x. So sebenarnya dia modify bentuk tu lah. So kalau you tak selesa dengan form ni, tak payah guna summation. Nanti takut pening kan. So kalau you rasa you boleh follow yang ni, follow lah. Kalau tak apa. Tak perlu. Sebab madam dah biasa, bila madam dah biasa, bagi madam benda ni mudah nak kita ingat. Tapi kalau you as a beginner, tak boleh nak tengok banyak sangat formula dalam banyak sangat bentuk kan. Ambil satu saja, stick to this one form. Only in the form of summation. So abaikan saja yang ni. But then I kena explain jugalah sebab nanti you akan jumpa kat mana-mana benda ni, nanti you tanya pula kan. So sebelum you tanya, I explain siap-siap. Okay, so sekarang ni you dah dapat jawapan. Ambil daripada table 305/15 minus mu squared. So this is the answer. Okay, setakat ni ada soalan untuk example 7? No. No. Okay. Yang lain? Ada. Yeah. Tak ada. Okay. So untuk example 8, so I just leave this example with you. Please do your own study, read the question, try to understand the solution. Solution is available in the module, so you boleh tengok. Okay, soalan ni sebenarnya tak susah pun. Dia tanya benda yang sama, possible value of x, determine the distribution here, find mean and variance. Yang jadi susah dia bila you nak kenal pasti outcome for this experiment. Sebab yang ni you kena guna idea combination yang you belajar chapter lepas kan. Okay, so kat situ I tinggal kat you untuk you study sendirilah. Okay, sebab konsep semua kita dah, I rasa 2 example tadi dah cukup dah. 2 example tadi dah cukup untuk faham probability distribution, cumulative, mean and variance. Okay, yang ni boleh baca, cuba. Kalau tak faham mana-mana bahagian, nanti next class boleh tanya madam. Okay, jawapan semua dah ada dah. Sebab sekarang madam nak bincang satu soalan. Okay, satu soalan. Sebab tadi semua contoh dah ada jawapan. So biasanya bila kita baca contoh ni, kita rasa kita faham kan. Cuba kita buat soalan pula yang tak ada jawapan. Kita mula daripada soalan tu kosong dan kita create table, kita buat satu-satu. So kalau you boleh buat, maksudnya faham flow dia tu, maksudnya you dapatlah apa yang kita belajar hari ni. Sebab kadang-kadang kalau tengok example saja tak mencukupi. Kita kena juga cuba at least satu soalan. Okay, kita cuba soalan ni. This question is not in your module. I bagi you soalan ni. Consider this function. So sekarang I bagi function, I tak bagi eksperimen. Consider function. Kebanyakan soalan dalam chapter ni kita akan bagi you function. Daripada kita bagi you eksperimen. Sebab eksperimen susah. Takut you silap. You silap tulis probability tu. Contoh macam summation, two phases. Bukan senang kan dapat probability tu kan. So kita bantu you dari segi bagi dalam bentuk function. So kita bagi dalam bentuk function, so tak ada masalah. You just need to construct table sahaja. Okay, consider this function. Okay, the problem with this function, this is not complete. Sebab ada unknown. Ada unknown k. So kalau ada unknown k, macam mana you nak construct table? Contoh you masukkan ni possible value 1, 2, 3, 4. This is 1, 2, 3, 4. Kalau you masukkan sini dia jadi 1/12 times 1 plus k. So bila ada unknown, macam mana nak dapatkan probability kan? Macam mana dapat mean, macam mana dapat variance? Okay.
Sebab tu nanti kalau perasan dalam soalan dia tanya find K. Dia suruh cari K. Which make this is a probability distribution function. So I highlight the keyword. I ada sebut dia tadi banyak kali I sebut. So lepas ni I nak test you. Boleh jawab ke tidak? Okay. Ni soalan pertama. Find value K. Okay, soalan kedua. Find the mean and standard deviation. Okay, cari mu and cari sigma. Okay, ni bukan variant ya. This is only sigma. Okay, not a variance. Sigma, standard deviation. Okay. So, can anyone give me the idea on how to answer the first one? Macam mana nak cari K? Selagi tak dapat K, kita tak boleh nak construct table untuk cari mean and standard deviation. Kena cari K dulu. Kena dapatkan function yang lengkap. Keyword dia madam ada gariskan. 1/2. How you know 1/2? 1/2 tu 1/12 tu kali semua tu masukkan tambah K lepas tu equal to 1. Yes. Betul. Meaning you apply property. Sebab apa? Sebab madam bagi keyword kan kat sini. Whenever you see this, dia kata this is a probability distribution function. Tak kisah apa soalan. Kalau tadi dia kata show. Show you buktikanlah. Sekarang dia tanya find the K. Find K ni macam mana? Apa idea dia? So kita tahu ni is a probability distribution function. So madam kata bila ada je statement tu, dia mesti ada kena-mengena dengan properties ni. Di mana tadi ada kawan you kata, you ambil 1/12, masukkan 1, 2, 3, 4 ni. Maksudnya masukkan 1, tambah masukkan 2, tambah masukkan 3, dapat 1. Okay, sebab 1/12 ni dia constant, saya letak kat luar. Okay, first saya masukkan 1 dulu. Okay, so ni maksudnya Px equal, this is actually Px equal 1 plus Px equal 2 plus Px equal 3 plus Px equal 4. Okay, for Px equal 1, this is 1 plus K times 1/12. 1/12 tu saya buat siap-siap kat luar. Kalau tak nanti semua ada 1/12. Banyak pula kan? Okay, so plus, okay, 2 plus K. Okay, plus 3 plus K. Plus 4 plus K. Sebenarnya setiap ni ada 1/12 tapi saya dah letak di luar. Okay. Nanti you pelik pula madam kenapa ada kat luar kan. Sebenarnya dia ada kat setiap satu ni. Tapi madam buat siap-siap di luar. Okay, sama dengan 1. Now actually you create equation with unknown. So daripada sini, you dah boleh cari nilai K. So can you solve this one? Solve the value of K. Satu per dua. Yes, K is equals to half. Okay, everyone should get this value. K is equals to half. So now barulah you ada complete function. Okay, it take the value 1, 2, 3, 4. Barulah boleh construct table. Kenapa nak construct table? Dia tak suruh pun, dia tak kata pun kat sini construct the probability distribution. Memang dia tak suruh tapi kan dia tanya mean. Kan dia tanya mean and standard deviation. So perlulah ada table. Okay, so kita nak construct table. So I tulis balik function dia tadi. Satu, dua, tiga, empat kan? Ya. Okay. So bila nak construct table, terpulang dekat you nak buat horizontal ataupun vertical. Okay, tak kisah So I buat X dulu. I buat vertical. Okay, and then second column. Okay, yang ni you kena masukkan. You kena masukkan 1 dalam ni. So 1 plus half divide by 12. 1/8. Okay, and then you substitute 2. Okay, substitute 3.
Substitute for. Okay, to check whether this value correct or not, try to sum up all this. Make sure it's equals to 1. Make sure the summation should be equals to 1. Kalau tak dapat 1, check again your calculation. Sama ada salah dia waktu you masuk tadi ataupun salah waktu you total upnya ni. Okay. Okay, sekarang kita nak start cari mean. So nak cari mean, I need to add this column. Where I multiply column 1 with column 2. So dekat sini dapat 1 over 8. Okay, 10 over 24. 21 over 24. 12 over 8. Okay. So tambah. Tambah, dapatlah mean. So can you give me the mean? Okay, calculate. (35/12). Yes, 35 over 12. So straight away take this one to your answer. Okay. And then dia tanya apa? Standard deviation kan yang kedua. So standard deviation, carilah variant dulu. Dah dapat variant nanti just square root. So for finding that, we need this column. So x square is 1, 2 power 2, 4, 3 power 2, 9, 4 power 2, 16. Okay, and then x square times p. Okay, darabkan fourth with second column. Fourth with second column. So 1 times 1 over 8. 1 over 8. And then 20 over 24. 63 over 24. 48 over 8. Okay, sum up this. Boleh saya dapat jawapan? 115 over 12. Yes, correct. 115 over 12. Is this the variance? No. Not yet. Okay. So you need to take this one. 115 over 12 minus mu square. What is mu square? Mu square is 35 over 12 square. Okay, calculate. 155 over 144. 155 over 144. Okay, because the question asks about standard deviation, so sigma equals to square root 155 over 144. Okay, you can write the value for sigma in decimal places. $1.037. 1.0375. Okay. So that's all. So we already have all the answer. Show finding K. Okay, finding K. Okay, construct table. So this table we'll use it to find mu and also sigma. Okay. That's all from me for today. So for the next part, continuous random variable we'll discuss next week. Okay, kita akan bincang continuous random variable. Maksudnya kita masih bincang benda yang sama, probability distribution, cumulative, mean and variant. But ni nanti untuk continuous pula.
Okay, dan you akan tengok formula dia a bit different. Okay. Okay, thank you everyone. Ada apa-apa soalan lagi sebelum saya habiskan kelas? Okay, if no question, then I will end the class now. Okay, apa lagi nak cakap? Make sure you check. I already share with you guys the result for quiz 2 in Putra Blast. So, I still open for checking. Okay, kalau ada siapa-siapa yang kira markah dia tak tally, Excel dengan paper, make sure you make the correction dalam minggu ni juga. Before I enter your marks in SMP. I rasa you punya group I dah masuk SMP kot. Group 5 kan? Group 5 yang dah masuk SMP malam tadi I buat. Yang lagi 2 group belum masuk lagi. Okay, tapi tak apa. Kalau ada pembetulan tolong maklumkan kat saya. Sebab saya takut ada kesilapan waktu I transfer markah tu. Okay, sebab banyak kan I mark by question. So nak key in satu-satu tu berpinau mata. Okay, so thank you. That's all from me. See you again next week. So Assalamualaikum. Stay safe. Bye-bye. Waalaikumsalam. Salam. Madam. Terima kasih, Madam. Thank you, madam. Okay, welcome.